नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर दुई दिनिया ओडिशा गस्तर आसुचंत गृहमंत्री अमित शाह अनेक पकड़बर करेंगे शिलान्यास। पुणी ओडिशा गस्तर आसुचंत गृहमंत्री अमित शाह 10 तारिख दिन भुवनेश्वर में पहुंचे। शाह 2 दिन ओडिशा गस्तर आसुचंत गृहमंत्री एने सूचना देइछन्ते राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल 10 तारिख में भुवनेश्वर में पहुंचे। शाह 10 तारिख में भुवनेश्वर में पहुंचा पर जटणा जीवे आउ जटणी में फोरेंसिक विश्वविद्यालय शिलान्यास करेंगे। 10 तारिख संध्यारे पुरी जाए महाप्रभु को दर्शन करेंगे। आउ 11 तारिख दिन सम्बलपुर गस्तर जीवे सम्बलपुर विभिन्न पकड़बर शिलान्यास करेंगे। तापर भुवनेश्वर जनता मैदान में शिलान्यास करने सह अभिभाषण देवे पर दिल्ली फेरी जीवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर 22 तारिख सुधा वर्षा आसंता सप्ताह बंगोपसागर छुईब मौसुमी। काल बैशाखी पर मौसुमी आसंता सप्ताह बंगोपसागर छुईब मौसुमी। एवं राज्य में सक्रिय रही काल बैशाखी प्रभाव फल विभिन्न जिले वर्षा सह पवन अनेक क्षयक्षति करुचे। पाणीपाग विभाग आकलन कर 9 तारिख बेलू खरार प्रकोप बढ़ राज्य प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। सूचना आसी कि आसंता सप्ताह बंगोपसागर छुईब मौसुमी। दक्षिण अंडमान छुईब मौसुमी। भारत उपर मुहां मौसुमी छुईब बोली पूर्वानुमान करा जायछि। आसंता सप्ताह मौसुमी छुईब आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण पूर्व बंग उपकूल छुईब मौसुमी प्रभाव में मे 22 तारिख सुधा हल्का वर्षा होबार संभावना रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर 250 लोक थिले राजस्व गाँव मान्यता। सुरेश पूजारी कहले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी एक बड़ घोषणा करछन्ते। जो पोड़ा गाँव में 250 अधिक लोक थे से गाँव को राजस्व गाँव मान्यता दिज्व। तेज एने एक शर्त रही। मूल गाँव ठारू पोड़ा गाँव दूरता अन्य 500 मीटर होइतिबा जरूरी अटे। एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कहते। मंत्री को कहवा अनुसार जुलाई रे जनगणना हेबो। एहा पूर्व पोड़ा ग्राम को राजस्व ग्राम पाए होइतिबा आवेदन को मंजूर करा जिवो। वर्तमान सुधा 1000 आवेदन होइतिबा बेले सेति मध्यरु 300 गाँव को राजस्व गाँव मान्यता मिल सारिछि। सेपर अनेक विज्ञापित अंचल परिषद और पौरपालिका पाए नगर उन्नयन विभाग पाखरे प्रस्ताव रही। तेबे जनगणना कार्य आरंभ होगा पर यह ठीक भाव हो पारिबो नाही। तेणु जून 30 पूर्व यह सारिबाको लक्ष्य रखिथिबा नाही कहते सुरेश पूजारी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर 50,000 टंका सहित घरे आवश्यक मेडिसिन रखंतु कहीं एभली कहले मोदी। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना जारी रही। यार भीतर एक अडवाइजरी वीडियो भाइराल होबार लागिछि। परामर्शदातारे दाबी करा जायछि जे नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार लोकमानक सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करबाको एवं घरे आवश्यक जिनिस प्रस्तुत रखबाको अनुरोध करिसंते। एडवाइजरी अनुसार केंद्र लोकमानक हातरे 50,000 टंका नगद 2 मास पय औषध जरूरीकालीन जोगाजोग इत्यादि रखबाको कहिछि। सीमारे चलितबा उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति मध्य परामर्शदाता लोकमानक शांत एवं सतर्क रहबाको मध्य कहिथिले। तथापि पीआईबी द्वारा करा जायतिबा एक तथ्य जांचरो जणा पड़िछि जे परामर्शदातारे करा जायतिबा दाबी नकली सरकार एपर कोनसे परामर्श जारी करिनांते बोले पीआईबी पक्षरु कहा जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर एणिकी प्रति मास मंगलवार आयोजन हम रक्तदान शिविर। एणिकी प्रति मास द्वितीय सप्ताह हम रक्तदान शिविर। राज्यर समस्त 57 सरकार रक्त भंडार हम रक्तदान शिविर। सूचना देले रक्त निरापत्ता निदेशक डाक्टर प्रदीप पात्र। खरादिन रक्त अभाव को दृष्टि रखी निष्पत्ति होइछे। एनजीओ सहयोग रक्त संग्रह निहित टार्गेट स्थिर हम। रेड क्रॉस स्वच्छासेवी संगठन इंजीनियरिंग कॉलेज भी करेंगे रक्तदान शिविर। रक्त संग्रह उपर मॉनिटरिंग करिवो रक्त निरापत्ता निर्देशालय बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर प्रसारित खबर गुजब संपूर्ण फिट थिबा कहले जुएल ओराम। स्वास्थ्यावस्था को नहीं प्रसारित खबर गुजब बोले कहले जुएल ओराम मु संपूर्ण सुस्थ अच्छे। सत्य खबर पर विश्वास करंतु बोले गणमाध्यम को निजर प्रतिक्रिया दे कहते जुएल ओराम। विभाग गुरुत्वपूर्ण बैठक अध्यक्षता करिछि। मो पूरा फिट अच्छे कर्तव्य करने को प्रतिश्रुति बंद एक्स रे को पोस्ट शेयर करे जुएल ओराम यही सूचना दैछन्ति बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर विदेशी को चिन्हट करा जाए कटाजीव राशन कार्ड। जगन मंत्री कहले कटाजीव विदेशी राशन कार्ड जो माने विदेश आसे ओडिशा रे रहउछन्ते एवं ओडिशार नागरिक भाव राशन कार्ड राशन पाउछन्ते से समस्त राशन कार्ड काटिबे सरकार। एने सूचना दैछन्ते खाद्य और जगन मंत्री कुशल चंद्र पात्र। विशेष कर जो सब बांग्लादेश पाकिस्तान किंवा म्यांमार रो लोक ओडिशा रे अछन्ते आउ से माने राशन कार्ड पाइछन्ते से माने समस्त कार्ड कटाजीव बोले कहछन्ते जगन मंत्री। विदेशी को चिन्हट करा जाए सेमानक राशन कार्ड कटाजीव। प्रशासनिक स्तर में चिन्हट करा जाए कार्यानुष्ठान हम। बांग्लादेशी पाकिस्तानी किंवा म्यांमार हूँ राशन कार्ड कटिब। राशन कार्ड हाथई चिन्हट करा जाए कार्यानुष्ठान हम।
ହବ ଏନେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଟି 5,631 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 1,164 ଏକର ଜମିରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବାର୍ଷିକ 44 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ନୂତନ ଗତି ମିଳିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପୁରୀ ସହର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏହି ଯୋଜନାର ଗର୍ଭବତୀକୁ ମିଳିବ 21,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଜେଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ପାଇଁ 210 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମମତାଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ ଚିଠି ଦୀଘା ମନ୍ଦିରର ଧାମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦୀଘାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ କୁହାନଯାଇ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ ଚିଠିରେ କହିଥିବା ସୂଚନା। ଧାମ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ ମୋହନ। ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର। ଏହି ନାଁ ପୁରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖାଯିବାର ପୁନଃବିଚାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ହଟିଗଲା ଏହି 3ଟି ସର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ। ଏହି ଯୋଜନାର 13ଟି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ 3ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମାସିକ ଆୟ 10,000 ଥିଲା, ଯାହାକୁ ହଟାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 15,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ଚକିଆ ବାହନ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟାଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଏପ୍ରିଲ 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ତାରିଖକୁ ମେ 15, 2025 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ରୁଷିଆ ନବୀନଙ୍କୁ ଆସିଲା ଚିଠି। ରୁଷିଆ ସରକାର 1940 ଦଶକର ପରମ୍ପରାରେ ଷ୍ଟାଲିନଗ୍ରାଡ ଅପରେସନରେ ସାହସିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 2025 ମସିହା ମେ 9 ତାରିଖରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ୱେଜର ଜଣେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ରେଡ୍ ଆର୍ମିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଲିନଗ୍ରାଡର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ସ୍କାରୋକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କେବଳ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହଁ ଯଦିଓ ଦିନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ହେଲେ ଅପରାହ୍ନ ହେବା କ୍ଷଣି ଆକାଶରେ ଘଟି ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ବହୁଛି ପବନ ଆଉ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଯେହେତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର 7 ଯବାନ ନିହତ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 7 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା। ମଙ୍ଗଳବାର ସେନା ଗାଡ଼ି ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରକ ସହ ବାଡ଼ାଇ
ହେବା କାରଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। 7 ଯବାନ ନିହତ ହେବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମିଲିଟାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ କଏଦୀଙ୍କ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 5 ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କାଲି 4ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଜିବ ସାଇରନ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଆଇଜି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ସାଇରନ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବୋମା ବର୍ଷଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 4ଟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ସାଇରନ ବାଜିବ। 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ନିବେଦନ। ଏହାପରେ ସାଇରନ ବାଜିଲେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସରିବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଆଇଜି। କାଲି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସିନ୍ଧୁ ଚେନାବ ନଦୀ ପାଣି ଭାରତ ଅଟକାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର। ସିନ୍ଧୁ ପରେ ଚେନାବ ନଦୀର ଜଳ ଅଟକାଇଛି ଭାରତ। ଚେନାବ ନଦୀର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଆସି ସ୍ଥିତ ସାଲାଲ ଡ୍ୟାମର ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା 24ଟି ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ପାଣି ଅଟକାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟେ ଚେନାବ ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର 24ଟି ସହରର 3 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତର 80% ଲୋକ ଚେନାବ ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଜଳ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏଥର ଖରିଫ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଅଟକାଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାର। ଏବେ ଚେନାବ ନଦୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଟକା ଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ନିପାତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ହେବ କି ଯୁଦ୍ଧ? ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତର ସାମରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ଏସ୍ଏଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡିକ 1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣର ଘଟଣାର ଫଳପ୍ରଦ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ମକ୍ ସରକାର ଡ୍ରିଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। କାଲି 4ଟାରେ ବାଜିବ ସାଇରନ। ଆଗକୁ ଗାଁରେ ବି ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବାଜିବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇରନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ। କାଲିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସପ୍ତାହେ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ବୁଧବାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କଣ କରାଯିବ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଧରି ସାଇରନ ବାଜିବ। ଏହାପରେ ଯାଇ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସାଇରନ ବାଜିବ। ସାଧାରଣତଃ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ତଳେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏହି ଦିନ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସହିତ ଆସିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆସି ସାରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1,64,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବଡ ଉପହାର। ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ସମୟ ସୀମାକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପୁଣି ଜାଳିବ ଟାଣ ଖରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା।
तापमात्रा ओडिशा रे आज मे 8 तारिख तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमान करिছে। राज्यर विभिन्न अंचल गरम और गुळगुळी जोग जनजीवन प्रभावित होबार संभावना रही। आसंता 3 दिन पर सर्वाधिक तापमात्रा कौन से परिवर्तन होब ना। आज मे 8 रु राज्यर विभिन्न सहर में तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत बढ़िब। पाणीपाग विभाग अनुसार उपकूल और अभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिले में तापमात्रा 38 रु 42 डिग्री सेल्सियस मध्य रही पारे। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सम्बलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, टिटलागढ़ सहर तापमात्रा 40 डिग्री होइजिब। 9 तारिख बेलको सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सम्बलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, टिटलागढ़, देवगढ़, नयागढ़, अनुगुल सहर तापमात्रा 41 डिग्री रे पहुंचीबार संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पुराण करा जायछि। गत 24 घंटा मध्य ओडिशार गोटे दुईटी स्थान में सर्वाधिक तापमात्रा 4 रु 6 डिग्री ह्रास पाइछि एवं किछि जिला प्राय 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइथिबा आज समस्त सहर सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री तले रहितिला बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। नवीन को नुआ टीम रे नाहंते वरिष्ठ। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक को नुआ टीम गठन करछन्ते। बड़ कथा होछि दलर बहु वरिष्ठ को ए टीम रे स्थान मिली नाही। प्रफुल्ल मळे, उपेंद्र सिंह, शशि भूषण बेहेरा और नृसिंह साहू को बड़े वरिष्ठों को बाद दिया जायछि। टीमरो बाद पड़ितवा ने जदियो कहीं सीधा सीधा विरोध करिना कि किंतु एमानक भितरे निराश स्पष्ट जाना पड़ुछि। कुआ जाउछि जे वरिष्ठ को नुआ टीम रे स्थान मिली नाही से माने आगो कोन करबे से ने उठिछि प्रश्न। एकस्तर जणिया टीम रे सब वर्ग को खुशी करबा को उद्यम करिसंते नवीन पटनायक। 15 उपसभापति और 55 साधारण संपादक को मिलिछि दायित्व। यह राजनैतिक व्यापार कमिटी घोषणा करिछि। दल नवीन निजे अध्यक्ष थिबा बेले अन्य 9 जन सदस्य रहिचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ममता को बड़ चैलेंज। दीघा मंदिर सामना रे लगातार स्थायी जगन्नाथ धाम होल्डिंग। दीघा जगन्नाथ मंदिर को ने विवाद थमिबार ना नहुने आज ममता बनाजे नाली आखे देखाइबा बोली एक कार्य करिसंती जोउतरे उत्तेजना वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। गतकाली जगन्नाथ धाम सेठार उड़िला बोली खबर आसीतिला किंतु वेबसाइट रे थिला जगन्नाथ धाम किंतु आज लागिछि स्थायी जगन्नाथ धाम होल्डिंग। दीघा मंदिर सामना लागिछि जगन्नाथ धाम होल्डिंग। मंदिर सामने बड़ बड़ अक्षर लगा गला होल्डिंग। राताराती होल्डिंग लगाइला पश्चिमबंग प्रशासन। पूर्व मंदिर रे अस्थायी होल्डिंग लगा जायतिला। जगन्नाथ धाम विवाद भितर ममता बनार्जी पुणितर होल्डिंग लगाइचंती बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। दीघा रे जगन्नाथ धाम विवाद ने प्रधानमंत्री को सुदर्शन पटनायक को चिठी। दीघा जगन्नाथ मंदिर को ने विवाद थमिबार नाम नहुना। यार भितर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिचंती बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक। दीघा रे जगन्नाथ धाम विवाद ने प्रधानमंत्री को चिठी लिखिचंती। दीघा को जगन्नाथ धाम कहवा धार्मिक भावना को आघात होइছে। एने उपयुक्त पदक्षेप ग्रहण पर सुदर्शन पटनायक मोदी को अनुरोध करिसंती। सुदर्शन पटनायक चिठी रे उल्लेख करिसंती जे निकट रे दीघा जगन्नाथ मंदिर को पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनार्जी उद्घाटन करथिले। यार नाम जगन्नाथ धाम बोली लिखिथिले जहाको देखिबा पर भक्तक मनर असंतोष भाव देखा जिबा सहित विवाद देखा जायतिला। दीघा रे तयारी करा जायतिबा मंदिर को जगन्नाथ धाम बोली ना दिया जायतिबा बेले या ओडियार धार्मिक भावना को आघात दैछि। जगन्नाथ धाम कहले केवल पुरी ओडिशा को बुझाए। जदि पश्चिमबंग मध्य एभली नामकरण हबो तबे लोकंक मनरे द्वंद्व देखा जिवो। एने उपयुक्त पदक्षेप नियंतु बोली लिखिसंती बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। जातिगत जनगणना को नै प्रधानमंत्री मोदी को चिठी लिखिले। एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे शीघ्र एने समस्त राजनैतिक दलर सह आलोचना पाए कले अनुरोध। तेलंगाना मॉडल को अनुसरण करने केंद्र सरकार को देले परामर्श। जातीय जनगणनार दाबी उठाइबा को नै कांग्रेस एवं एहार नेतृत्व को मध्य बीजेपी रो नेता माने विरोध करथिले। आज गंभीर सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण स्वार्थ रे आपण एहा को ग्रहण करिसंते जा कांग्रेस रो विजय बोले खड़गे कहिसंते। वर्तमान कोनसे विवरणी घोषणा न करे परवर्ती जनगणना रे जातीय जनगणना को एक पृथक वर्ग भाव में अंतर्भुक्त करा जिबा उचित बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पृथ्वी को माडी आसुचे भयंकर उपग्रह। 53 वर्ष तलर गोटे उपग्रह एवं पृथ्वी पाए बड़ विपद साजिছে। महाकाश रे घूरी बुलुतवा ए उपग्रह कोनसे मुहूर्त रे पृथ्वी रे माड़ होबो सहित बड़ धरणर विस्फोरण करि पारे। कुआ जाउछि कि मे 10 तारिख बेलको ए उपग्रह पृथ्वी वायुमंडल रे प्रवेश करि पारे। आ पृथ्वी रो वायुमंडल रे पसिबा मात्र यह भूई आड़को अति जोर रे आसीबा सहित पृथ्वी पृष्ठर माड़ होई पारे खबर मिलिছে। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।